Court, taparin. Landaan dito, Court. Tulong mo ko, bo. Nice, nice, nice. Lugos mo kita. Para tao. Para sa para, dali. Abos boy. Pikas ka, Alpres. Ikaw sa pikas. Vlogger, dirita vlogger. Nice one, Gakin. Ano, Jacob? Tumamil. Natay 27 nga motroin. Motroin si 27. Neymar, motroin si Neymar. Motroin si 27. What a throw-in. Pero na-heading. What a goal. Oh, hoy, sa to. Head. Usba, bay. Nice one, Camille. Nice one, Mabay. Dupa. BAM FC versus Moises Padilla. Nice pass. Nakuha. Usabay. B. Gian FCA versus Don Bosco Grey Wolves. Alpers Matroin. What a pass. Goal. Nice one ka. Palos. Palos. Down. Natabunan sa akong kamot. Pitch number 4. Ayaw ba. Tara, sugod na. Nice one. Uy, ano to? Na-slide. Nice one ka, press. Lig, dito kinilang ko, Andre ba yun? Doon look ilang grass. Basa ka ni. No. Slide Nice, dito. nice. Ayaw, papurma. Nice one ka. Palayo adyo ng bula ba yung delikado ba? B. For Women's Open. Pressure bay. Ayaw. Litos FC versus Tanal FCB. That's for Women's Open. Sulod na tanan bay. Nice one ka. Uy. Target Kurt. Nice try. Walang pa pinag-global games. Rato na lobag gamay ka. Iya lawas ba? Ito bang dito? Wala nang gamito. Paano to kaya anak gana? Yati. Joystick. Nice one Kakin. Ni bandar ah. Bay, kuha na. Nice one mo. Down. Balik ba hinahinay, balik bay. Tunga. Patay. Tunga Mil. Nice ka Kurt. Usba. Kuitra ra. Nice ka. Giki, kuha na nagin. Danluga mo kumit na yung sgab. Nice ka. Dibud, lumus. Yatis. Sabi ko ang gabi, musik kisles yun. Sa grass na kol or bason kuha na kol. Nipis sa gutsyag studs. Dili na. Una. Kay dugay na. Bantay press. Nice one ka press. Nice fake. Usba. Uy, ano ba na mo to? Kanang gasabong na. Tura. Nice head. Usba. Foul. Nice one. Tagamay, tunga. Court, ato bang bula, Court? Pasulod na. Isulod na ako. Isulod ko. Nice pass. Sayang bay. Diyan na to gipalo ba. Kamuton. Paloon ta. Yan na dito. Sangit, Dragon. Pressure. Maradona. Unsa man to? Matay ka. Luwag na. Luwag na. Imo press. Nice kako. Isa. Ato ba nga, bula, Court? Ato ba nga, bula, Court? Down ito. Dali. Wala na yung mga bay. Bar. Ayaw patargita. Bali, oy. Pressure. Ano gabo sila sa diri bigas? No, terus ito. Asa to?
Lawat sa lisab. Ay magkaluya. Wala mas Emmanuel. Next game, Women's Ay, Open. 2012 man to si Emmanuel, diba? Huli tawo, huli tawo. Versus BNFCB. Cover agab. Nice ka. Pitch number 2, bracket Piti, A, boy. FC versus Moises Padilla. Pitch number 3, bracket B, DNFCA versus St. Louis Don Bosco. Hit na na. Bulls. Imo Mel. Ayaw ato Mel. Pitch number 4, bracket B, Bonitos Yung FC pati rin yung versus gamit siyang... bracket B. Hindi mo gamit sa siyang kanyan. Kuha Mel. Kuha na Mel. Pressure Mel, pressure Mel. Nice ka Ken. Bulan niyo. Imo Kurt. Ipasa Kurt. Nice pass Agima. Down. No, Kennedy. Ay, inay nila. Tara. Kuha. I-pressure Jesse dyan. Nice ka. Down na. Down na sila. Tubang bola. Nice one mo. Kuha, Mel. Kuara. Nice ka. Ken! Ala, gamay. Ratong nga kuhit unta. Oh, mawit tagamay ba? Nice ka kay. Oy, saan mo na? Ayaw, dalas tungay nga to, Sheldon. Slide mo kayo, good. Na-slide po siya. Dili yung control by. Lisod kaayo ni field by. Di mo gud taga tanhay. Tanhay lamig itong dula dere. Siya. Gaan na lagis bulo boy. Ano? Silpang kayang mula. Gaan lagis bulo boy. Gali. Sumunto igom. Tubang bola. Pressure! Kuadaan. Pressure na nadi padulon. Da, nahayang pas Alpres. Up na. Uy, si Jan. Up. Coming. Ula! Nice Camille. Ra amora. Imo boy. Sidan. Tubang, bay! Matubang. Ayaw, balikod, bay! Usman boy. Nice ka. Pitch number 1, bracket A, DNFCA versus Luya bay wala practice man good. pitch number 2, Mura guni unang dula nila. Kuha si Jan. Moises Padilla. Nice ka. Pitch number Clearing 3, na. bracket B, Pasa na card. Pasa card. Kuha si Jan. Ahay. pitch number 4, Bonitos. Pasa dayon Mel. Madoon mo. That's for Women's Open. Kiyan og si Ala tuloy lang sab. Stop! Yes, Tao, Sunod Jeremel. Lantaw bola dong. Ayun na dong. Ayun na. Extra kan dia. La, Huwag na ingo itong nagbali. Sunod balik. pressure Ken. Saan mo tawa rin siya panguan? Ano? Igo tiyang Gabriel. Yo, gitulog ni Africa ano raw? Ang 12. Kanang 12 oh. Yan, nas Gabriel dito ni ko yan tiyan. Kisi-kisi. Ya kay nabi na tahi na yang ano yan, tibuta. Mo tong yan ay tong ano. Pressure wala ma'am pressure lagi. Ala ka de. Balik ka sandal. Matay no, libre ang tungaan. Kada ta si mo stop ko ng bola. Pwede mo tagapasa guantas dili? Pwede dili. Oh. Passing mo. Sige, pula. Ayo, coming dira. Uy, unsa naman to rip?
Usbagab. Gara na kayo na. Balo si Gab. Nice kawan, Gab. Isa naman na. Danlo kayang field. Nice ka, boy. No choice na to, boy. Sarak yan. Dadang likod. Yan. Kaya na. Kuha, Kurt. Ala ka. Tunga. Ano pa, target ha? Kuha. Cover, boy. Kamera, boy. Dawat. Kisa mo dawat, ano? Ulay, tungaan. Nice one. Kuha ko. Waisa. Silos Lucas, boy. Pakagol na ron. Atubang. Matay. Kulay to. Kuha, Kurt. Nice ka. Lucas, imo na. Okay. Matay. Nalutsan na. Ungol. Banda niya. Banda. Sulot. Pres, ay lagi comment dong. Lantawas lagi dili. Kung sa may buhaton. Niya. Banda. Ay, dito na. Iyaw. Dito mo diretso. Target Ken. Hinaya. Ay, Aha. kaluya. Ano mo commit sila dayon. Eh, Referees. Di pod. Commit bay. Tuningan gud. Imo boy. Gi saka na mo. eh. Nice ka. Yaw. Wala na.